जय जगन्नाथ प्रिय दर्शक बंधु मु आपनकर प्रिय वास्तुशास्त्रविद ज्योतिर्विद श्री विनय कुमार सर्वप्रथमे मो चैनल आस्ट्रो विनायक को आपण मान को अनेक अनेक शुभेच्छा। प्रिय दर्शक बंधु प्राचीन काल रे मुनि ऋषि माने चक्र बसाणु दैनंदिन राशिफल जानी पारुथिले, सामयिक भाव राशि गणना करि पारुथिले, एही चक्रर मध्य भाग्य देखि पारुथिले। सही प्राचीन संस्कृति क्रमशः लोप पाई जाउछि। सही चक्र मानक मध्यरु केते गुडे चक्र विषय आम आज आलोचना करिबा। सर्वप्रथम आम गज चक्र, अश्व चक्र, शतपथ चक्र, सूर्य कालनाक चक्र, चंद्र कालनाक चक्र, त्रिनाड़ी चक्र और सर्पनाड़ी चक्र, यही चक्र मान को गणना करी भाग्य भविष्यत मुनि ऋषि मान निर्धारण करुथिले। सेही चक्र मान को मध्यरु आज आम सर्पनाड़ी चक्र बाबद रे आलोचना करिया। प्रिय दर्शक बंधु आपण माने जानती वैवाहिक समय रे मेलक जोटक समय रे आपण जानिचंती नागनाड़ी कथा विचार करा जाए। कन्या एवं बर एमानक नक्षत्र जदि गोटे धाड़ी रे पड़े यह नागनाड़ी बोली कहा जाए। यही नागनाड़ी क्षेत्र रे जदि गोटे धाड़ी रे कन्या नक्षत्र बर नक्षत्र पड़ी थाए तेबे ए विवाह को अशुभ बोली परिकल्पना करा जायछि। कारण ए तीन गोटी नाड़ी कफ बात आउ पितर भाव मूल्यांकन करा जायछि। धरंतु जदि जने कफ प्रवण व्यक्ति आउ गोटे कफ प्रवण व्यक्ति सहित आसे ता संस्पर्श आसे तेबे अत्यधिक कफ हेतु दुई जन को स्वास्थ्य हानि घटी थाए बा कुफल मिली थाए। जदि गोटे कफ प्रवण व्यक्ति पित्त संस्पर्श आसे बा पित्त प्रवण व्यक्ति संस्पर्श आसे पित्त प्रवण व्यक्ति ठारू उष्मता पाई कफ प्रवण व्यक्ति सुस्थ हो जाए एवं धनात्मक क्षेत्र रे रही जाए। तेणु यही नागनाड़ी एपरि भाव में कफ बात पित्त सहित संयोग रही। प्रिय दर्शक बंधु यही नागनाड़ी थिले साधारणतः विवाह शुभ हो न थाए। तेणु प्राचीन ज्योतिष शास्त्र कही क्रोडे सुतहत पृष्ठे रोग मध्य वनिता विधवा जग। जदि वरकन्या नाड़ी जन्म नाड़ी रे पड़े तेबे विवाह समस्या सहित संतान कष्ट होता है एवं मध्य नाड़ी रे पड़े विवाह असफल सहित नेगेटिव बा विद्युतात्मक आकर्षण आसी थाए, परस्पर प्रति स्नेह भंग होता है एवं विवाह विच्छेद भली समस्या मध्य सृष्टि होता है। जेपरिक गोटे चुंबकर दक्षिण मेरु एवं अन्य गोटे चुंबकर उत्तर मेरु यह संस्पर्श आसिले यह आकर्षित होता है आकर्षण होता है। जदि गोटे चुंबकर उभय मेरु यह विकर्षण होता है। सेहीपरि यही नाड़ी दोषर संपर्क स्वामी स्त्री संपर्कटी होता है। यही नाड़ी दोष बा यही सर्पाकृति नाड़ी उत्तर भारत रे यह अश्विनी नक्षत्र आरंभ करी रेवती नक्षत्र पर्यंत गणना करा जाए, किंतु दक्षिण भारत रे यह कृतिका नक्षत्र ठारू आरंभ करी दिजा नक्षत्र पर्यंत गणना करा जाए। जहाँकि आम हिंदू संस्कृति रे आमे माने कृतिका नक्षत्र ठारू दिजा नक्षत्र पर्यंत नाड़ी व्यवस्था प्रचलन में आम अंशग्रहण करुचे प्रचलन को आम मानिचे। किंतु मानसागरी पद्धति अनुसार यह एक विज्ञान सम्मत कथा जहाँकि एक प्रकार नाड़ी प्रचलित हुए जहाकू सर्पनाड़ी बोली कहा जाए बा त्रिनाड़ी बोली कहा जाए। तेबे ये सर्पनाड़ी कौन आम प्रथमे जानिबा। मिथुन राशि आर्द्रा नक्षत्र यही नक्षत्रटी राहुंकर नक्षत्र बा यही नक्षत्र स्वामी होउचंती राहु। आर्द्रा शब्दर अर्थ होची आर्द्र बा ओदालिया। जेहेतु आर्द्रा नक्षत्रटी राहुंक नक्षत्र, राहु होउचंती काल बा सर्पर फणा सदृश
ଅନ୍ୟତ୍ର କହିଲେ ଏହା ସର୍ପର ମସ୍ତିଷ୍କ ବା ମାନବର ମସ୍ତିଷ୍କର ସହସ୍ରା ଶିର ଚକ୍ର। ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତ୍ରିନାଡି ଚକ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ସଦାସର୍ବଦା ଓଦା ବା ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ। ସାପର ଗରଳରେ ଯେମିତି ସର୍ପ ମୁହଁଟି ସଦାସର୍ବଦା ଆର୍ଦ୍ର ଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ନକ୍ଷତ୍ରଟି ଆର୍ଦ୍ର ରହିଥାଏ। ଏହା କ୍ରମଶଃ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର, ମୂଳା କହିଲେ ରୁଟ୍ ବା ମୂଳ, ଏହା କେତୁଙ୍କର ଗ୍ରହ ହେଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଲାଞ୍ଜ ଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆର୍ଦ୍ରା ଠାରୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର, ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଠାରୁ ପୁଣି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ପରସ୍ପର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ନେଇ ଆମର ତ୍ରିନାଡି ଚକ୍ର ବା ସର୍ପ ଚକ୍ର ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ନର୍ଥ ନୋଡ ବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଧନାତ୍ମକ ନକ୍ଷତ୍ର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ମିଥୁନ ମାସରେ ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମିଥୁନ ମାସରେ ହିଁ ବର୍ଷା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରଟି ସାଉଥ ନୋଡ ବା ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ। ଏହା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତାତ୍ମକ ମେରୁ ଅଟେ। ଆକାଶୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏହି ବାମବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ 2 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ଏହାକୁ ତ୍ରିନାଡି ଚକ୍ର ବା ସର୍ପନାଡି ଚକ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ଗୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ବିସର୍ଗାକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଅନନ୍ତ ନାମକ ସଂଜ୍ଞାରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ପୌରାଣିକ ମତରେ ଆର୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରକୁ ରୁଦ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ରକୁ କାଳୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷର ମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆର୍ଦ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ରର ଅଧିପତି ହେଲେ ରାହୁ ବା କାଳ ରୁଦ୍ର ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ରୁଦ୍ର ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସହସ୍ର ଫଣାଧାରୀ ଅନନ୍ତ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିହିତ କରାଯାଇ ଏହାକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଯୋଗୀ ଋଷି ମାନେ ବା ମୁନି ମାନେ ଏହି ନିଦ୍ରିତ କୁଣ୍ଡଳୀ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ସହସ୍ରାଶିର ପଦ୍ମରେ ଥିବା ଶିବଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମିଳନ କରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ କି ସେମାନେ ଯୋଗ ସାଧନା ଏବଂ ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଯୌଗିକ ଭାଷାରେ ଚେତନାର ଲାଭ, ତୃତୀୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଲାଭ ବା ଅନନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଯୋଗ ସାଧନା କୁହାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ଅନନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳୀ ସାଧନା ବା ସର୍ପନାଡି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହ ଗଣନା ସମୟରେ ଏହି ନାଡି ଚକ୍ର ବା ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ଶୁଭ ଫଳ ହେଇପାରେ, ଅଶୁଭ ଫଳ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆଧୁନିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହି ସର୍ପନାଡିକୁ ଏବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ସର୍ପନାଡିକୁ ବିଚାର କରି ବିବାହ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାଗ୍ୟ ଫଳ ବା ଫଳାଦେଶ ଦେଲେ ନିହାତି ଉତ୍ତମ ହେବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।